Wala sa guys lang area talaga. Oo, matino ka. Yan na ka-farmer yung ating pitas ngayon, no? Ka-farmer talagang siguro nasa 50 kilos na lang, no? Farmer. Yung pitas natin. So, ito kami tapos. Piling labuyo natin ka-farmer. At ito si Kuya Gilbert. Yan. Yung ating pitas mo sila. Samahan natin ka-farmer. Yan mo na lang yung medium. Boros medium na yan. Medium mo ng tali. Ganyan na natin medium yan. Medium. Tama. Yan. Yan. Ating siling panigang ka-farmer. Basito ng kal. Sumarodon og gutamen ta sukatamit ti karabasa. Yan, ka-farmer, hanggang sa muli. Ka-farmer. Yan. Medyo maambon ka-farmer.